देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। कुछ बिहार में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर हुए हमले के बाद भाजपा का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सिलीगुड़ी संगठनात्मक जिले की भाजपा इकाई ने विरोध मार्च निकाला और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ये जुलूस हासमी चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते गुरु नानक चौक तक गया। इसके बाद कार्यकर्ता वापस हासमी चौक पहुंचे और वहीं पर सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित रही और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंततः पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क से हटने का फैसला लिया और जाम को समाप्त किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर राज्य सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। দেখুন, বিরোধী দল নেতা কোর্টের পারমিশনে আজকে কুচবিহারে এসপি অফিসে ডেপুটেশন দিতে যায়। তখন তৃণমূলের দলদাস পুলিশ বাহিনীর সাথে রোহিঙ্গাদের সমর্থনে তৃণমূলের গুন্ডারা যে আমাদের বিরোধী দল নেতাকে আক্রমণ করা হয়েছে, তার গাড়িতে আক্রমণ করছে এবং তার সাথে পুলিশ প্রশাসনের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। এই যে গণতন্ত্র নয়, বারবার করে আমরা বলে আসছি যে বিজেপি বড় করে বলে আসছে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র নয়, বিরোধীদের কণ্ঠস্বর রোধ করা হচ্ছে। তারই প্রমাণ যেটা কোর্টের রায়, সেখানে পুলিশ প্রশাসনের আগের থেকে ব্যবস্থা করে সেটা দেখতে পেলাম। পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের সাহায্যে এত বড় আক্রমণ। আমরা চাই অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করা হোক। আর আমাদের এই আন্দোলন শিল্পী সমাজের পক্ষে রাজ্য থেকে আন্দোলন চলছে, আগামী দিনে চিহ্নিত করা হচ্ছে যে তারা রোহিঙ্গা, তাদেরকে এখান থেকে বিতাড়িত করা হবে। যতদিন বিতাড়িত না ততদিন আমাদের এই আন্দোলন চলবে।